So, sa mga mahilig mag-gitara dyan, Yamaha. 11,000. Oh, mahal ba no? 26,000. 5. Ang alin? Ayun, Yamaha. Ito yung Yamaha. 7,400. Electric guitar magkano? Ba, 26,000 yun. Kasi ano yan may saksakan yun ng mga kuryente. So, electric guitar. Magkano electric guitar nila? 1,398. Bakit? Mura to. Homer, mura to 139. Oh, 139. Homer, bakit mas mura to? 1,398. Sa brand kasi, Pilmore lang to eh. Ito kasi Yamaha to eh. Ganon. Sige. Ayag ako dyan. Kala to. 3,900. Aroma. Billiard. Table.